Hai, kembali lagi bersama saya di channel Dynasty. Kali ini kita akan kembali membahas apa-apa saja yang ada pada trailer live stream 1.5 mendatang di Genshin Impact. Oke, sekarang kita akan membahas yang kita tunggu-tunggu sekali, yaitu event-event apa saja yang akan muncul pada update 1.5 mendatang. Mari kita lihat sama-sama. 5. Yes, I'm ready. Siap. Okay, so first on the Pertama. list is an event called Adalah cakram pengetahuan. Oke, namanya cakram pengetahuan di bahasa Indonesia pendahuluan. Oke, kita lihat dulu aja. Genshin. In this event, a Sumeru researcher will ask us to gather Irminsul fruit fragments. For a Irminsul. time, we'll be entrusted with a mysterious ancient relic, the Energy Amplifier. With this relic, we can unleash the power of the fragments we collect. During the event, this Energy Amplifier Oke, yang bisa kita ketahui cakram pengetahuan bisa co-op. Lalu kita bisa meminjam 3 karakter dari teman. Oke. Dapat pinjam karakter dari teman. Co-op configuration. Menggunakan Irminsul fruit fragment sekali co-op. Menarik. Terus combat. So it really is literally amplifying our abilities. Speaking of, katanya untuk menaikkan ability karakter kita. Menarik sih. Kita lihat Hunter Rom contohnya. Setelah karakter menggunakan charge attack untuk mengalahkan musuh, charge attack tersebut akan menimbulkan seluruh karakter di dalam party menaikkan serangan charge attack sebanyak 35% untuk 60 detik. Wow, buat Ganyu bisa ini, buat Ganyu. Mari kita lihat. I feel like Mr. Zhongli would know something about that. What are you looking at me for? You know I'm not really Zhongli, right? Oh, But I do happen to have some insight on the energy amplifier. For one, there are variations of how you can configure the fragments into the energy amplifier. One variable, motive force, affects how many fragments one can configure. The higher the sum of your character's levels, the higher motive force you can provide to the energy amplifier. With higher motive force, players will be able to equip more high-quality fragments to strengthen their team. Oke, dia dapat memilih karakter untuk friend support. Ya, seperti di event co-op pada pencarian V-Shop itu ya, V-Shop dan di mana mereka berada. Mirip banget ini. Tapi di sini akan menimbulkan efek yang tertentu untuk setiap karakter kita atau seluruh karakter kita. Menarik. Lalu katanya setiap batu ini batunya kalau misalnya warna ungu akan menimbulkan hanya terbatas beberapa menggunakan amplifier yang kita bisa digunakan terbatas. Jadi kita harus memilih untuk batu-batu apa saja yang kita bisa letakkan. Menarik. Karakter tinggi untuk characters at higher levels. As always, Zach, that's where your friends come in. You can borrow up to 3 characters from your friends to increase your motive force. You got that, Zach? Oh, friends. Okay. Yeah, got it. So the question then is, how do we gather all the fragments? There Cara are mengumpulkan plenty of Irminsul. fragments spread all over the map. Ada We'll di search for the fragments map. in places of interest throughout the open world. But it won't be easy to get treasures as powerful as Irminsul fruit fragments. Now, players will have to get rid of any trouble circling around the fragments before they're able to collect them. Ah, that makes sense. And we'll also be able to enter something called a Twisted Realm in the later phase of the event. Oke, cara mengumpulkan Irminsul fruit adalah dengan menjelajah area seperti kita cari treasure, tapi kadang-kadang
di sana kita menemukan bahwa Ingin full fruit-nya dijaga oleh musuh. Seperti tadi treasure holder, lalu ada villager mungkin, atau kita bisa mengumpulkan Ingin full fruit dari event sepertinya ini Twisted Realm, alam poci yang kacau. Oke, Leyland Disorder, Domain of Chaos. Oh, domain juga. Kita bisa mengumpulkan di domain tuh 1, 2, 3, 4 yang ada. Coba data ini. Sounds like a teapot gone wrong. Waduh, Not exactly. habis There are dong. 4 domains in the Twisted Realm, and each has different bizarre twists. We'll be able to select the difficulty. Oke, ternyata Twisted Realm ini seperti dungeon. Lalu sistemnya dia seperti di hipotesis yang kuat itu sama, easy, medium, hard. Lalu waktu kita misi yang itu pilar itu juga sama, seperti ini. Jadi kita mengumpulkannya by point, isi poinnya kecil, medium dikali mungkin Enter, just as in the previous hypostatic symphony event. Symphony hipotesis, Of course, higher difficulties will grant better rewards. Okay, so this'll be one for players who 5. are looking for some serious challenges. And I should mention that a contract with Diona, the bartender of Mondstadt, will be one of the various rewards from. Jadi Heaven Amplifier ini, ya, dalam event ini kita bisa mendapatkan Diona secara gratis. Lalu Primo Game, Mora, Heroic, Mystic Enchantments or Talenta, buku Talenta, lalu bahan Talenta untuk level 10 dan bahan upgrade Ascent. Oke, kita lihat lagi. Yang penting banget sih Diona sih, penting banget ini. Lumayan buat tambahan. Kayak sudah punya J6, Sounds ya like we udah. can add her to our team by participating in all kinds of activities from the Mana event. dapat Diona That's right. gratis. Go get her. Our next event to introduce is Berikutnya. called Battlefront, Misty Dungeon. Adalah Misty Dungeon. Oke, berikutnya eventnya selanjutnya adalah Misty Dungeon. Event baru ini. Gameplay tutorial. Mari kita lihat Misty Dungeon. Completely different kind of game. In this event, there will be 6 Ada themed 6 trials for tantangan. us to complete, and we'll Oke, di Misty Dungeon ada 6 macam tantangan menggunakan karakter yang kita sudah tentukan untuk uji coba karakter. What? Apa ini? Menarik. a set pool of trial characters from the event. Throughout the trials, our team will not form any Mendapatkan elemental resonance, and resonansi food and elemental. potions in our inventory will also not be accessible. Waduh. Kita tidak bisa menggunakan pot, tidak bisa menggunakan healing item. Terus ada coba karakter yang bisa menolong kita gitu. Musuhnya ya ampun. Green Grader, Petui, Blessing Edge, Geo Visa, Treasure Holder, tolong. Trial Quest. Ketika musuhmu terlalu dekat, karaktermu akan kehilangan kekuatan penambahan di sini. Bawah menjauh karakter dan hentikan mereka sebelum mereka terlalu dekat. Waduh. Susah dong, berarti misi ini eventnya. Sounds tough. But before we Lalu ada shield trial, lukai dan hindari untuk shield to protect yourself and help combat go more smoothly. Wah, Chongli lagi dong. Chongli, Noel,
Diona mungkin bisa. Kita bertahan. Tadi menyerang ya. Oh, monsters we'll be encountering, along with some corresponding tips and tasks. elemental trial. So, it is possible for us to choose characters that fit the conditions before we start. Nice, right? Yeah, that's a relief. Whew. So, Oke, tapi kabar bagusnya kita bisa memilih karakter untuk setiap tantangan yang ada di setiap ini ya. Di misi dungeon itu. Oke, setiap dungeon memiliki buff. Ini adalah contohnya di Elemental Trial, Leyland Disorder. Semua party member Elemental Mastery-nya akan meningkat 300. Wow. Wuatauw. Lalu ketika karakter terpancing menggunakan Elemental Action di sekitar musuh, itu akan memancing shockwave musuh di posisi menimbulkan damage. Shockwave trigger. Waduh, bisa pakai Xiao kah? Tapi kayaknya jelek sih Xiao. Belum tahu, kita lihat nanti. these trials. In each trial, players need to activate all 3 of the ancient runes within the time limit to gain access to the final challenge. There are benediction mechanics with the trials, which allow players to obtain certain bonus effects and make it easier to complete the trials. Oke, jadi katanya kita akan menghadapi misi untuk mengaktifkan rune atau apa gitu di setiap trial. Setiap trial yang kita lalui ada waktunya untuk menyelesaikan. Di contoh ini Battlefront Misty Dungeon, kita harus mengaktifkan 3 rune dan mengalahkan 3 musuh dalam waktu 15 detik kah? 15 menit kah? Automated weapon systems that will detect and attack any intruders. Players will need to use the appropriate reactions to temporarily disable these devices. We're definitely gonna have to use our heads to get the right strategies. Totally! And with rewards like Primo Gems, Mora, and other materials. Oke, apa yang kita dapat dalam event Misty Dungeon adalah Primo Game, Mora. Ya, hadiah-hadiah biasa sih, sama talenta, buku talenta. Be worth a shot. Primo gems? Oh, I'm in. Berapa Our Primo next Game-nya? event is called Mimi Tomo. Mimi Tomo. Sounds Event selanjutnya. You nailed it! This event is about a certain unusual hilly churl we might encounter in various locations. Oke, event selanjutnya adalah bernama Mimi Tomo. Event yang mempertemukan kita kembali bersama Ella Max, si anak perempuan dari Monsat yang belajar bahasa villager, yang sebelumnya hanya bicara dengan villager biasa. Sekarang di event ini akan berbicara dengan villager yang tidak biasa, unusual villager, yang biasa kita mencari lokasi-lokasi 15 lokasi untuk menemukan villager tidak biasa ini, lalu mendapatkan event dan adventure rank XP yang cukup. Untuk videonya saya belum keluarkan karena belum mendapatkan satu spot musuh. Nanti kalau sudah lengkap baru aku keluarkan. Oke, mari kita lihat lagi. The one that throws primo gems at players, Yang right? melemparkan Primo Okay, Gem to viewers who are searching for where you can find this unusual hilly trail right now, melemparkan. just know you can't actually use the primo gems it throws at you. Lately, this unusual hilly churl has been stirring up trouble on the merchant Di routes. musim ini It's time for us to teach it a lesson. But this hilly churl is not an easy one to trace. sangat sulit. So, we'll need to borrow some help from an expert. Perhaps you remember the Okay. hilly churlian expert Ella Musk? Yeah, you mean that little girl in the library? So it's time for her to teach us a lesson. Wow. Yeah, we'll be utilizing the handy handbook of hilly churlian from her to communicate with other hilly churls for intel on the whereabouts of this unusual hilly churl. Oke, kita bisa menemukan villager-nya dengan bantuan Ella Max melalui bukunya. Lalu buku panduan itu akan menemukan di mana lokasi villager bersembunyi.
Wah, oke. Sekarang kita lihat lagi. Fun, but I'm not sure I Agak can seru. memorize that much Elysium. Kosakata You can write it hijau. down, Zach. Or you can take a screenshot. Oh, yeah, screenshot. Oke. Now, Cara untuk bicara dengan hijaunya gampang. Kita bisa seperti di puisi itu hijau itu, kita bisa foto lalu kita ingat-ingat untuk bahasa-bahasa apa saja. Kosakata apa saja kan mita mufulata bisa manual atau nanti ada Question screenshot. now Ini is, dia. how reliable Kita is this bisa handy save handbook ini of semua. Elysium? After all, it has a disclaimer on its title page saying it cannot be held responsible for any consequences of its use. Akibat penggunaan buku wait, itu. so you're saying it could potentially... Waduh, banyak bahasa tadi yang kita lihat. Bahayanya dapat manfaatnya. Wow. If that's the case, we'll have to persuade the hilly churls by physical means. Ooh, now that's what I'm talking about. We could be quite persuasive that way. That wouldn't be persuasion? Membujuk. Wait, now I'm confused. We're talking about bribing them with some So, apples or dengan something, apel. right? Like that type of Villagernya persuasion? bisa memanggil Oh, teman. apples. Yeah, apples. And now you're making me feel like I'm a bad person. Wah, tapi hadiahnya dong, hadiah dari Miwitomo. Benar, hadiah cuma film jam, Mora sama Heroics. Tapi di bawah ini mendapatkan style furnishing blueprint untuk housing system. Wah, peralatan untuk yang ada di event show kemarin kah? Sepertinya begitu dah. Players will gain some furnishing blueprints, primo gems, and other rewards from the event. So be sure not to miss out on this one. Ini nggak boleh lewat. Our next event is simply called Wind Trace. Personally, Okay, I'd like to call it angin. hide and seek. All right, sounds fun. Oke, event berikutnya adalah bernama Wind Race. Atau bisa disebut dengan hide and seek. Atau bisa disebut dengan prop hunt. Oke, kita lihat. Wind Trace actually originates from when ancient nobles were Harus hunting for co-op ya. rebels in Mondstadt. Okay. Cara Now acak. things are starting to sound a little bit scary. No worries, Zach. Today it's transcended from its dark history, passing down only the names of the two sides, Hunter and Rebels. Kan di sini PVP antara Hunter dan Rebel. Jadi kita bisa Mysterious Hunch. The secret art will replace your normal attack. Oke, mengganti normal attack kita menjadi Mysterious Hunch. Lalu kita bisa menggunakan capture untuk menangkap rebel sepertinya. Lalu insight untuk untuk meneliti sekeliling kita ya. Lalu kita sebagai rebel bisa bersembunyi ya. Lokasinya acak sepertinya. Kita lihat lagi. Round of Wind Trace look like? Nah, ini kita I'm glad sebagai you asked, hunter. Zach. Mari Players kita will be lihat. playing in contested zones. They will be allocated one of the two sides, the hunter or the rebels. The rebels hide and the hunter seeks. But there's more to it than just that. The rebels can use their windward arts to disguise themselves, place bait, or temporarily enter a hidden state. All right, sounds interesting. How about the hunter? What can they do? The Hunter can use various arts to detect the location of the rebels and disable their tricks and disguises. So, the two sides are really going at it then. Oke, masing-masing hunter dan rebel mempunyai 3 skill. Jadi tadi si hunter tadi sudah dilihat, kita bisa mukul orang, mencari, lalu bisa insight untuk elemental insect itu sama. Lalu berikutnya apa ya tadi? Kurang tahu. Kalau sebagai rebel kita bisa bersembunyi sementara, tidak bisa deteksi, lalu berusaha kabur. And during the game, Okay. favors will descend Ini upon susah the sih. area at random, and both sides can pick up these favors to help charge up their own so-called Rebel secret favor. Diona. There are 5 contested zones in the open world. Oh, So ada those who are 5. familiar with all the areas and Terdapat 5 area. Small Town, ini adalah Springfield, Winery Confrontation di Town Winery ya. Lalu Terrace,
Nah, tempatnya Wuatauw dan di Dragon Spine. Wow. Good news for those treasure chest hunters out there. Yeah. Players will obtain wind trace coins from the event and unlock a Oke, dalam event Wintrace ini, pencarian Wintrace ini, kita bisa mendapatkan Wintrace coin. Wintrace coin bisa ditukarkan dengan Primo Gem, Mora, Heroid, Mystic Ore, dan talenta, serta event name card khusus Wintrace. Wah, apakah akan semudah itu ya untuk didapatkan? Kita nggak tahu sih, usahanya musuhnya karakter loh. wind trace themed name Tapi card. sayangnya nggak permanen. But if you play the game in co-op mode with your friends, or if you've already reached the daily limit of obtainable wind trace coins, then you won't be able to gain any. Jadi masing-masing di sini kita bisa bermain co-op, mungkin bisa ngajak teman kah untuk kerjasama untuk mendapatkan wind trace coin. Perharinya ada batasnya, berarti mirip dengan yang terakhir kita lakukan. Apa ya namanya, lupa aku. Ya itulah, kemarin itulah yang tantangan-tantangan lalu ada batasnya. Oke, ditukarkan banner dan lain-lain. See. I hope you all enjoy this little game. Our Oke, final event is selanjutnya. called Over. Oke, kita bahas di event terakhir, Overflowing Master, seperti Leyland ini. Dikali 2, khusus untuk buku talenta. Ini yang kita nantikan untuk mencari talenta skill tentunya. Simpan We primo had gamemu. leyline overflow before, Tuh kan? right? That's right. Seperti Raylan Only this Everflow. time we will have doubled talent level up materials. 2 During the kali. event, we will have 3 chances daily to collect. Oke, seperti Leyland, persis seperti Leyland. Bedanya kalau Overflowing Master ini kita mendapatkan double hadiah sebanyak maksimal 3 kali sehari. Jangan lupa untuk simpan resinnya. Menggunakan original resin, bukan condensed resin, ingat. Original resin from selected domains of mastery. Oh, dari If I'm not domain mistaken, this is the mastery first time we'll have an terpilih. event that doubles talent level up materials. Oh, That's huge. Exactly. So if you need to grind for talent level up materials, this will be your chance. I bet everybody's gonna love that. All right, that's about all we have for the special events in version 1.5. Oke, katanya itu adalah semua yang ada di versi 1.5. Menarik. Tapi kita lihat nanti ya untuk kelanjutannya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di next video. Bye-bye.